What if kung pasayloon pa ni Ma'am Jules ang iyang bana nga ang katong CEO sa Hamisan Beauty Products? What if lang? So para nako no, dili na nako siya mapasaylo. Kung mapasaylo man, hanggang diya na lang pero wala kay balikan. Mubalik ka for what? Para imo iparamdam sige ang imong gibuhat nga sakit? Okay, what if lang kung pasayloon? Ma'am Jules, kung pasayloon nimo ang imong bana, dili na may mamalit sa imong hamisan. Pero para sa kuano, wala pa man jud ko nakagamit ang imong hamisan. Basin dagway, panahon na jud dagway nga makagamit ko sa imong hamisan kay murag sa una ra jud ko nagakuan kay akong bayaw mo na iyang gamit. So ako gaplano pa lang ko, pero karon sa sitwasyon nimo, mogamit na jud ko ana inig uli pohon. Ambot og naa ba na diri sa abroad? Kung naa magani sa abroad, mogamit jud ko ana. Para lang gyud nga dili nimo balikan imong bana, dili nimo pasayloon. O pasayloon nimo, daghan mi nga dili na mi mo bali mo palit sa imong hamisan or mo gamit sa imong hamisan. Ayaw na gyud pasaylo Og imo na pasayloon na daghan na mahina jud imong products, imong business, imong mga beauty products ang hamisan kay daghan man kaayong kuan nga basta yung nga bitaw. So please lang Ma'am Jules, ayaw na, tama na. Focus. What if kung pasayloon pa ni Ma'am Jules ang iyang bana nga ang katong CEO sa Hamisan Beauty Products? What if lang? So para nako no, dili na nako siya mapasaylo. Kung mapasaylo man, hanggang diya na lang pero wala kay balikan. Mubalik ka for what? Para imo iparamdam sige ang imong gibuhat nga sakit? Okay, what if lang kung pasayloon? Ma'am Jules, kung pasayloon nimo ang imong bana, dili na may mamalit sa imong hamisan. Pero para sa kuano, wala pa man jud ko nakagamit ang imong hamisan. Basin dagway, panahon na jud dagway nga makagamit ko sa imong hamisan kay murag sa una ra jud ko nagakuan kay akong bayaw mo na iyang gamit. So ako gaplano pa lang ko, pero karon sa sitwasyon nimo, mogamit na jud ko ana inig uli pohon. Ambot og naa ba na diri sa abroad? Kung naa magani sa abroad, mogamit jud ko ana. Para lang gyud nga dili nimo balikan imong bana, dili nimo pasayloon. O pasayloon nimo, daghan mi nga dili na mi mo bali mo palit sa imong hamisan or mo gamit sa imong hamisan. Ayaw na gyud pasaylo Og imo na pasayloon na daghan na mahina jud imong products, imong business, imong mga beauty products ang hamisan kay daghan man kaayong kuan nga basta yung nga bitaw. So please lang Ma'am Jules, ayaw na, tama na. Focus na lang sa imong negosyo karon, sa mga anak nimo. Total basta para nako ayaw na lang gyud. Okay, magpapasaylo man ta pero hanggang diha na lang siguro, pero di na kailangan nga magkuyog ka mo. Maura to. Pag mas imong pasayloon, dili na mi mo gamit sa hamisan. Stay strong Ma'am Jules.